merci Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence et que la gloire de Dieu se manifeste. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence et que la gloire de Dieu se manifeste. Saint-Esprit, nous t'appelons, viens et glorifie le Père. Saint-Esprit, descends et agis, et que la nuée de Dieu remplisse cette maison. Saint-Esprit, nous t'appelons, viens et glorifie le Père. Saint-Esprit, nous t'invitons, descends et agis, et que la nuée de Dieu remplisse cette maison. Viens, Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Père. Viens, Esprit, nous avons besoin de toi. Descends et transforme les vies. Viens, Saint-Esprit, viens, Esprit, nous avons besoin de toi. Descends et transforme les vies. Viens, Saint-Esprit, viens, Esprit, nous avons besoin de toi. Descends, descends et transforme les vies. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Viens, Esprit, nous avons besoin de toi. Descends et transforme les vies, transforme les destinées. Oh, Saint-Esprit, viens, viens, Esprit. Nous avons besoin de toi. Descends et transforme les vies. Oh, nous t'invitons, Saint-Esprit, viens. Ton peuple a soif, ton peuple a soif ce soir. Ton peuple a soif, nous voulons voir. Oh, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit, ton peuple a soif de toi. Nous voulons te voir en ce lieu. Oh, viens, Esprit de Dieu. Nous voulons te voir en ce lieu. 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 Nous voulons te voir en ce lieu, Seigneur. Nous voulons te voir en ce lieu. Nous voulons ton feu en ce lieu. Nous voulons ton feu, ton feu.
ta gloire en ce lieu. C'est pourquoi nous t'appelons. Viens, Esprit, nous avons besoin de toi. Descends et transforme les vies. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit. Nous avons besoin de toi. Descends et transforme les vies. Pour une dernière fois, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit. Ton peuple a soif. Ton peuple a soif de toi. Nous voulons te voir en ce lieu. Nous voulons te voir en ce lieu avec le peuple ensemble. Nous voulons te voir en ce lieu. Nous voulons te voir en ce lieu. Nous voulons chanter avec nous. Te voir en ce lieu. Oh, nous voulons te voir en ce lieu. Nous voulons te voir en ce lieu. Nous voulons te voir en ce lieu pour une dernière fois. Nous voulons te voir en ce lieu. Alléluia, gloire à Jésus. Hallelujah. Remain there, remain on the keyboard. Remain on the keyboard. Amen. Hallelujah. Most of us, Papa, sit, start, pожалуйста, будем. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Hallelujah. I want you to sing Show the Spirit here to prepare net chorus. Huh? Nous prenons encore le cœur. И это будет наша молитва сейчас. Et ce sera notre prière Я хочу, maintenant. чтобы это была наша молитва в этот час. Esprit, nous avons besoin de toi. Descends, descends et transforme, Пускай это будет твоя молитва. Освещай эту Viens, молитву. Esprit de Dieu. Que ce soit notre prière. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Descends, descends et transforme les vies. Encore une fois, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit. Nous avons besoin de toi. Descends, descends et transforme les vies. Viens, Esprit de Dieu. Ce lieu, nous voulons te voir en ce lieu. Nous voulons te voir en ce lieu. Nous voulons te voir en ce lieu. Nous voulons ta gloire en ce lieu. Nous voulons ta gloire en ce lieu. Nous voulons ta gloire en ce lieu. Nous voulons ta gloire. Скажи, Господь, Dis Seigneur, мы хотим видеть Тебя. nous voulons te voir. Пускай моя жизнь Que ma vie прославится. te glorifie. Пускай Твой Дух найдет место в моей жизни сейчас. Que ton Saint-Esprit trouve Мы la place хотим dans ma видеть vie. Тебя. Nous voulons te Я хочу voir. видеть Твою работу в моей Je veux жизни. voir ton travail dans ma Открой vie. ваши уста и молитесь сейчас. Ouvrons nos bouches de Молитесь prière. Господу сейчас. Я хочу слышать, как вы молитесь в этом зале. Откройте ваши уста. Я хочу слышать, Ouvrez vos как bouches et вы priez. молитесь в этом
te entendre zalen. comment vous priez. Maletis, 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 aligas, bob, mekatim, viri, te Dis ba. Seigneur, nous voulons te Miss voir. this, let te ba, Nous sommes là Seigneur. pour toi. Miss this, let te ba, Nous sommes là pour Seigneur. toi ce matin. Spasiba za этого нового Merci начала. pour un nouvel Oh, sens. hallelujah, 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 тебе, Господь мой Бог. Merci Seigneur. Мы славим Тебя. Мако сатарика баро шата барада дариара бароза. Летара бария дарара бария загатая. Dans les jours du louange et d'adoration. Diriara la babaria la Dans les louanges. Shakataraba. Arutrenizari. Idazak katatnea. Das lavisaribia. Tvayo Adonai. Odutrenizari. Lever du soleil. Jusqu'à son couchant, Que ton nom soit glorifié. tu lèves du soleil Jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Oh, Adonai. One more time, tu lèves, Jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé. Отец, мы благодарим Тебя. Père, nous voulons te dire merci. Спасибо за дар жизни. Merci pour la vie que tu nous donnes, le don de vie. Спасибо за возможность, Господь, собраться в этом зале. Merci pour la possibilité que tu nous accordes de nous retrouver en ce lieu. Спасибо за братья и сестры, Merci которые в pour, этом зале pour nos сегодня. frères et sœurs qui sont en ce lieu. Спасибо за свое присутствие, которое в этом собрании. Merci pour ta présence dans cette Мы rencontre. благодарим Тебя. Nous te glorifions. Сегодня просим, чтобы Ты совершил Твое деяние в нашей жизни. Aujourd'hui, nous prions afin que tu manifestes ta Прикасайся gloire en ce lieu. каждого человека, который будет
moim głosem сейчас. Touche chaque personne qui soit en dessous Дух de ma Святой, voix. двигайся как хочешь. Esprit Saint de Dieu, move. Исцеляй, дай спасение, дай прорыву, дай Et que tu подъема donnes le каждому, salut, кто que tu donnes la нуждается. restauration à chacun. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus-Christ. Дай нам услышать, Господь, от Donne-nous Тебя. d'entendre ta voix, Père, Пускай наши сердца будут открытым Твоим afin que nos Словом. cœurs soient ouverts à toi. Пускай это Слово изменит нас Et изнутри. que cette parole puisse nous changer. Пускай это Слово найдет место в нас. Que cette parole puisse trouver une place en nous. Сделает нас лучшими, Fais de nous Господь. des meilleures personnes, Seigneur. И да славится имя Твое. Et que ton nom soit glorifié. И народ Божий да скажет. Et que le peuple de Dieu dit Amen. И народ Божий да Et le скажет. peuple de Dieu dit Давайте Amen. подадим Господу славу, On acclame аплодисмент le Seigneur. Господу. Поздравляйте кого-то рядом, скажите кому-то, поздравляю Dis à тебя. quelqu'un félicitations. Поздравляю тебя с новым Félicitations началом. pour un nouvel commencement. Аминь, аминь, аминь. Amen, amen. Слава Господу. Gloire à Dieu. Мы благодарим Бога Nous sommes reconnaissants envers Dieu за этот прекрасный день, pour ce merveilleux jour, за этот новое начало. pour ce nouvel commencement. Аминь. Amen. Кто благодарен Богу за новое Qui est начало? reconnaissant à Dieu pour un nouvel commencement. Аминь. Давайте еще раз аплодисмент Acclamons le Господу. Seigneur, Бог, которому мы служим, le Dieu que nous servons. Он Бог новых начинаний. Il est un Dieu qui commence les Я nouvelles говорю, что choses. Он Бог новых начинаний. Il est le Dieu de nouvelles commencements. Бог, которому ты служишь. Le Dieu que tu sers, Бог, которому я служу. le Dieu que je sers, Он Бог, который всегда делает что-то новое. c'est un Dieu qui fait tout le temps quelque chose de Он nouveau. Бог, который всегда открывает что-то новое. C'est un Dieu qui ouvre tout le temps quelque chose de Наш nouveau. Бог, Он не Бог застоя. Notre Dieu n'est pas un Dieu stagnant. Бог не застраив, не застрял в вчерашнем днем или в вчерашнем Ce n'est благословении. pas un Dieu qui reste stagnant sur les bénédictions du passé. Наш Бог, Он никак не застревается в вчерашнем успехе. Notre Dieu ne se reste Успехах. pas derrière sur les exploits du Наш passé. Бог, Он всегда двигается вперед. Notre Dieu avance toujours de l'avant. Он Бог новых начинаний. Il est le Dieu de nouvelles commencements. Вот поэтому я знаю, Et c'est pourquoi je sais что каждый этап твоей жизни que chaque étape de la vie, Господь всегда творит что-то новое. le Seigneur fait quelque chose de nouveau. Он всегда открывает новые Il ouvre quelque двери. chose de nouvelles Он portes. открывает новые возможности. Il ouvre de nouvelles opportunités. Он дает новые Il способности. donne de nouvelles possibilités. Потому что Бог, который мы служим, Parce que le Dieu que nous servons, Он Бог новых начинаний. c'est un Dieu de nouvelles commencements. И я не сомневаюсь, Et je ne doute pas что Бог новых начинаний que le Dieu qui commence des будет choses задействован в твоей жизни. va agir dans ta vie au nom Будет de Jésus. задействовать в твоей Va семье. agir dans ta Будет famille au nom de задействовать в Jésus. твоей учебе. Va agir dans В tes твоем études au nom de работе. Jésus. Бог новых начинаний. Le Dieu de nouvelles commencements Откроет новую страницу Ouvre- для тебя. ouvre une nouvelle feuille pour toi. Напишет новую главу. Et il écrit un nouveau chapitre pour toi Историю о твоей жизни. dans ta vie. Новую главу. Un nouvel chapitre Историю о твоей семье. concernant ta famille. Новую главу. Un nouvel chapitre Историю о твоих служениях. concernant ton service. Новую главу. Un nouvel chapitre Историю о твоих отношениях с Ним. concernant ta relation avec lui. Сегодня Aujourd'hui, je pense que souvent, lorsqu'il y a l'onction qui travaille, les batteries, des fois, se déchargent rapidement. Amen. Hallelujah. Alléluia. Давайте аплодисмент Господу. Applaudissons Аминь. le Seigneur. Acclamons Аллилуйя. le Seigneur. Я говорю о том, что наш Бог, Он Бог новых Je начинаний. disais que notre Dieu est un Dieu qui commence de И nouvelles choses. сегодня мы собрались здесь Et aujourd'hui, nous sommes retrouvés en ce lieu, только для того, чтобы отпраздновать открытие нового собрания. pas seulement pour pouvoir Чтобы отпраздновать célébrer, pour pouvoir célébrer l'inauguration открытие нового собрания. pour pouvoir célébrer l'inauguration de Но и cette для nouvelle того, branche, чтобы прославить Бога, mais aussi pour pouvoir glorifier Dieu, adorer Dieu, который творит все новое. qui fait de nouvelles Чтобы choses. прославить Бога Adorer Dieu, louer Dieu новых начинаний. pour un nouveau commencement. Давайте сначала поблагодарим нашу группу прославления Et за acclamons прекрасное. la chorale pour cette merveilleuse Spasiba. prestation. Merci la chorale. Glory.
Wow. Waouh, Wow. waouh. Takoyagon. Quel feu. Première fois, vu des statues, on attaque dans ce val Une la première kak fois, je kak voyais David. la sœur Shoma en train de danser On derrière. attend ce val la kak David, kak Elle sal était- David. elle était en train de danser comme le roi David. Elle faisait des bouchements, je demandais ça c'est quoi? Еще раз аплодисмент нашим группам. Acclamons Спасибо, également ребята. encore une fois de plus la chorale. Вау, спасибо. Видишь, новое начинание. Un nouvel commencement. Новое начинание. Un nouvel commencement. Бог творит что-то новое. Dieu fait quelque chose de nouveau. Наш Бог, Notre Dieu, Он не застрял на вчерашних благословениях. il ne reste pas sur les bénédictions du Он passé. говорит тебе, Он говорит мне. Il te parle, il me parle. Книга Исаия 43, 19 стихе. Et c'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe 43, Исаия 43, et Ésaïe 19. 43, le verset 19, Исаия 43, 19. Ésaïe 43, le verset 19, Вот я делаю новое. il dit, voici, je fais une nouvelle chose. Оно уже происходит. Elle arrive déjà. Неужели не Ne понимаете? comprenez-vous pas? Я путь пролагаю Je в mets un пустыне, chemin dans le и désert et реки des в fleuves земле dans безводной. le sec. Господь говорит, Dieu dit, я что-то новое je уже fais начал une делать. nouvelle chose. Неужели ты этого не понимаешь? Ne comprenez-vous pas cela? Неужели ты этого не видишь? Ne voyez-vous pas cela? Бог всегда творит новое. Dieu fait toujours quelque chose de Вы nouveau. знаете, когда человек совершает что-то новое, Savez-vous que lorsque un homme fait quelque chose de это nouveau, новое ограничено его способностями, cette chose limite ses capacités, ограничено ресурсами человека limite ses ressources, или воображением человека. ou également limite l'imagination Но de cette когда personne. Бог творит что-то Mais lorsque новое, Dieu fait quelque chose de nouveau, она ограничена его способностью. il limite lui-même ses Его ses ресурсами. capacités. И как вы согласитесь со мной, что Et puisque vous êtes d'accord avec Божьи moi, способности, les capacités de Dieu она безгранична. sont illimitées. Божьи ресурсы, Les ressources она de Dieu безгранична. sont illimitées. Божье воображение, L'imagination de Dieu она est безгранична. illimitée. Вот поэтому я провозглашаю Et в c'est pourquoi je жизни déclare кого-то dans la vie de сейчас, quelqu'un en что ce jour Господь безгранично que Dieu illimite сотворит что-то новое в твоей quelque chose жизни de во имя nouveau dans ta vie au Иисуса. nom de Jésus. Господь безгранично Dieu crée quelque chose de обеспечит nouveau. тебе всеми необходимыми ресурсами Il во имя Иисуса pourvoit toutes les Христа. ressources dont tu as besoin. Скажи аминь, если ты Dis принимаешь это. Amen si tu acceptes cela. Послание Ефесянам 3 глава 20. Dans le livre des Éphésiens, le verset 20, Послание 3, Ефесянам le 3 verset глава 20 стих. Éphésiens 3, le verset 20. Потому чья сила действует в нас. Mais à celui dont la puissance agit en И nous, кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим, qui peut faire infiniment или au-delà даже о чем de помышляем. tout ce que nous demandons. Дорогие мои, есть сила, которая действует в нас. Chers frères et sœurs, il y a une puissance qui agit en nous. О, есть сила, которая действует Et в il y a нас. une puissance qui agit en И nous. эта сила, действующая в нас, Et cette puissance qui agit en nous, является двигателем, c'est ce qui permet d'avancer. который побуждает нас совершать великие дела для Бога. Et cette puissance qui nous permet de faire de grandes œuvres. Это сила, которая действует в нас, Cette puissance qui est en nous, является тот двигателем, c'est le который moteur побуждает нас qui славить réveille Бога. la puissance de Dieu en nous. Это сила, которая действует в нас, Cette puissance qui est en nous, является тот c'est двигателем, le moteur который побуждает нас молиться qui nous Богу. pousse à prier Dieu. Это сила, Cette puissance которая действует в нас, qui est en nous побуждает нас nous pousse совершать новые дела à faire de nouvelles choses с Богом. avec Dieu. Сегодня я говорю Et кому-то, c'est pourquoi je dis à quelqu'un ce эта matin, сила действует в cette тебя, puissance est en toi, это сила Духа Святого. cette puissance de И l'Esprit эта Saint, сила побудит тебя cette puissance va te réveiller. совершать новые дела, Il va te pousser à accomplir de великие nouvelles choses, дела, de grandes огромные œuvres, дела, des puissances œuvres, успешные дела des œuvres для excellentes Бога pour Dieu. во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus. Скажи аминь, если ты Dis принимаешь Amen это. si tu acceptes cela. Положи руки на себя, скажи, это Mets la main sur ton сила, cœur. скажи, это сила Dis cette puissance, действует во мне. cette puissance en moi, Сила Духа Святого la puissance du Saint-Esprit действует во мне. agit en moi. Написано, что потому чья сила действует в нас, Et c'est pourquoi il est écrit, mais à celui dont la puissance agit то en nous, может сделать гораздо qui peut больше faire infiniment au-delà того, о чем мы просим. de tout ce que nous demandons. Ты
tu mai ești tu твои просьбы очень огромные. Tu penses que tes demandes sont grandes. Но Бог говорит, что сила, которая вложил в Mais Dieu тебя, déclare que la puissance qui est en toi настолько способна est tellement puissante творить больше даже твои просьбы. pour pouvoir même agir, accomplir des œuvres que tu Сила ne peux pas Божья, penser. которая действует в La тебя, puissance de Dieu qui agit en toi она настолько сильна, est tellement forte творить даже больше, чем о чем ты помышляешь. pour pouvoir agir des choses dont tu ne То penses есть это penses еще même pas. даже не пришло к тебе в Des choses голову. que tu n'as même pas Это imaginées. еще не пришло к тебе в мысли. Des choses que tu n'as même pas eu dans la Все, что pensée. Господь может делать в тебе и через Ce тебя, que Dieu peut faire en toi et au travers de toi, благодаря силе, au которая travers действует de в la тебе. puissance qui agit en toi, Эта сила cette puissance действует agit в жизни dans la vie каждого de chacun, рожденного de chaque né de nouveau, Дитя Божье. de chaque enfant de Dieu né de nouveau. Это сила. Cette puissance, Это сила. cette puissance. Сегодня мы собраны здесь Aujourd'hui, nous sommes retrouvés en ce lieu в этих новых начинаниях, pour ce nouveau commencement. потому что эта сила Parce que cette puissance побуждает нас, nous réveille. побуждает нас Cette puissance nous réveille сотрудничать с Богом, à pouvoir nous attacher, à pouvoir Это nous сила. connecter à Dieu. Cette puissance побуждает нас nous pousse ходить с Богом, à marcher avec Dieu, доверяться à croire en Ему. Dieu. Эта сила побуждает Cette нас puissance nous pousse уповаться на Него, à pouvoir nous remettre надеяться en на lui, Него. à mettre notre confiance en lui. Эта сила сегодня Cette puissance aujourd'hui пробудит тебя réveille chacun de nous et pousse à chacun на de nous новых уровнях во имя à Иисуса un, Христа. à un nouveau niveau au nom de Jésus. Я говорю, что эта сила Je déclare действующая в cette тебя puissance agissant en toi, поднимет тебя, va te faire поставит élever, тебя на новых te уровнях met à un nouveau во niveau имя Иисуса Христа. au nom de Jésus. Скажи аминь, если ты принимаешь Dis это. Amen si tu acceptes cela. Если мы хотим видеть Si nous voulons voir то новое, что Господь совершает, quelque chose de nouveau que Dieu accomplit, великие дела, une grande œuvre que Dieu через accomplit нас, au travers de nous, если мы хотим si видеть, nous voulons voir cela, мы должны осмелиться nous devrons совершать, доверяться Богу. Nous devons croire en Dieu. Мы должны научиться ходить в новом, который Господь творит. Nous devons apprendre à marcher dans les nouvelles choses que Dieu accomplit. Мы должны научиться, друзья. Nous devons apprendre, frères et Слава sœurs. Богу, мы празднуем это новое начало. Nous sommes en train de célébrer ce nouveau Здесь commencement. не случайно. Et tu n'es pas là au hasard. Твое присутствие здесь не случайно. Ta présence en ce lieu n'est pas au hasard. Господь новых начинаний. Dieu du nouvel commencement. Il a planifié, il a planifié чтобы ты был здесь pour сегодня. que tu sois en ce lieu aujourd'hui. Потому что сила действует в Parce que la тебе. puissance qui agit en И toi, эта сила, которая действует в тебе, cette puissance qui agit en toi, побудит тебя va te pousser сотрудничать с Богом, à t'engager avec Dieu чтобы совершить великие дела. pour accomplir de grandes œuvres, Для расширения царства на земле. pour pouvoir étendre Для спасения pour le душ. salut des âmes, Для исцеления больных. pour guérir les âmes, Для распространения благой вести. pour partager la bonne nouvelle, Чтобы тысячи людей pour que mille personnes познали любовь Господа. rencontrent l'amour Чтобы de они Dieu, познали pour qu'ils rencontrent l'amour de Dieu. избавляющую силу Бога нашего Au Иисуса travers de cette Христа. puissance du Seigneur Jésus. Но для этого Mais pour cela, мы должны научиться nous devons apprendre, ходить в новом. marcher dans de nouvelles choses, dans les nouvelles choses que Dieu accomplit. А как ходить в новом, Et comment marcher dans ces nouvelles choses который Бог творит? que Dieu accomplit. Я дам поделюсь с вами 3 мысли. Je vais vous donner 3 pensées. Мы помолимся, и я уже уйду из вашей пути. Nous allons prier sur cela. Первое, La première des choses, мы должны понять для себя. nous devons comprendre ceci. Что-то новое от Бога редко происходит мгновенно. Quelque chose de nouveau, ce qui est de Dieu est rarement nouveau. Когда Бог что-то делает, Lorsque Dieu fait quelque chose, часто это происходит в процессе. souvent cela se produit en processus. Так что первое, мы должны научиться принимать участие в процессе Божьем. C'est pourquoi la première des choses, nous devons apprendre à s'engager ou à accepter le processus de Dieu. Помните народа Израиля?
Rappelez-vous du peuple d'Israël. Когда Господь избавил их из Египта. Lorsque Dieu les a fait sortir d'Égypte, Путешествие из Египта в землю обетованную du chemin de l'Égypte jusqu'à не la terre promise, произошло одномоментно, одночасье. ça ne s'est pas passé à un seul moment. Кто знает, сколько лет Qui sait длился? combien d'années cela s'est passé? Pendant combien d'années cela s'est produit? Сколько? 40? 40? Кто еще знает? Qui d'autre? Кто знает? Сколько лет длился их путешествие? Combien de temps cela a fait pour que Israël quitte Égypte pour la terre promise? Кто-то мне сказал на русском, никто не знает En по-французски. français, quelqu'un connaît 40. Hein? 40 ans, ok. Merci beaucoup. 40 ans. 40 ans. It's not guarantee, it's 40. C'est pas garanti, c'est 40 ans. Путешествие 40 Ce chemin les a fait 40 ans. Это был путь через пустыню. Ça a été le chemin dans le désert. Но Mais Господь говорит, я творю новое. Dieu dit, je fais de nouvelles choses. Разве вы это не Ne знаете? vois-tu pas cela? Ne Я comprends-tu pas прилагаю cela? пути через Je ferai пустыню. un chemin dans le désert. Реки через безводное место. Je crée lorsque la rivière dans le désert. Пустыня может исчезнуть не сразу. Пустыня? Может не исчезнет. Le Может désert, исчезнуть не сразу. le désert ne disparaît pas tout d'un coup. Но Бог проведет вас через нее. Mais Dieu vous fait traverser. Новое, что Господь творит, La nouvelle chose que Dieu fait, это процесс. c'est un processus. Кажется, что ты сейчас в пустыне. Chaque fois que tu es dans le désert, Кажется, они 40 лет были в пустыне. ils ont été dans le désert pendant 40 ans. Но они дошли до земли Mais ils sont arrivés à leur destination. Потому что Бог Parce провел que их. Dieu était avec eux. Бог провел их. Parce que Dieu était avec eux. Так что новое, которое Бог сотворил. C'est pourquoi là, cette nouvelle chose que Dieu est en train d'accomplir Если мы maintenant, хотим ходить в этом новом, si nous voulons marcher dans cette nouvelle первое мы chose, должны понять для la себя, première des choses que nous devons что comprendre, это процесс. c'est que ce processus, Но Бог будет с тобой. Dieu sera avec nous. Я говорю, Бог будет с тобой. Dieu sera avec toi. Я говорю, Бог будет с Je dis, тобой. Dieu sera avec toi. Он проведет тебя. Il marchera avec toi. Он проведет тебя. Il va marcher avec toi. Скажи аминь, если Dis Amen понимаешь это. si tu reçois cela. Второе. La deuxième des choses, Поймите, что Господь Бог comprenez ceci, Dieu заинтересован в том, чтобы ты вырасти, s'intéresse à ce que tu puisses croître а не чтобы торопить вас. А- Торопить вас. et non que tu То te есть dépêches. Он хочет, чтобы в том, чтобы вырастить вас, чтобы вырастали в вашей вере. Donc il veut que vous puissiez croître dans la foi. Вот поэтому Он проведет вас через процесс. Et c'est pourquoi il marche avec vous dans le processus. Шаг за шагом. Pas à pas, Шаг за шагом. pas à pas, Чтобы ты вырос. pour que tu puisses grandir, Чтобы ты стал крепче. pour que tu puisses Чтобы être твоя fort, вера укрепилась. pour que ta foi puisse être Твое знание Слова solide, Божье que умножилось. ta connaissance en Dieu Чтобы puisse être слава grande, Божья на твоей жизни умножилась. et que la puissance de Dieu sur Твое toi soit отношение grande. с Богом Ta укрепилось. relation avec Dieu soit Он forte. проведет тебя через Il процесс. marche avec toi dans le processus. Иногда это процесс, это выглядит как пустыня. Parfois, ce processus ressemble à un désert. Он говорит, Mais il dit, я с тобой. je suis avec toi. Я пролагаю пути в пустыне. Je fais un chemin, je ferai Я un chemin dans le приведу désert. тебя в землю обетованную. Je ferai un chemin pour t'envoyer dans la terre promise. Но примите участие в этот Mais vous процесс. devez faire partie de ce processus. Так что, когда мы будем объявлять, у нас есть молитвенное собрание. C'est pourquoi lorsque nous disons, oh, nous avons Когда les temps будем de prière, приглашать вас на изучение Библии. lorsque nous vous invitons à Когда мы l'étude будем biblique, призывать вас поститься и молиться. lorsque nous vous invitons à pouvoir jeûner, Это часть процесса. ça fait partie du processus. Таким образом мы ходим в новом, что Господь творит. Et en cela, nous marchons dans ce nouveau commencement que Dieu accomplit. И я молюсь, чтобы Господь дал тебе достаточно благодать. Et je prie pour que Dieu puisse te donner vraiment cette Ходить в faveur новом, который Он творит. de marcher dans cette nouvelle chose Который qu'il Он est en train совершает во d'accomplir. имя Иисуса Христа. Je déclare cela au nom de Примите эту Jésus. благодать сейчас во Accepte имя cette Иисуса bénédiction Христа. au nom de Jésus. Второе. La deuxième des choses, Чтобы ходить в новом, что pour Господь pouvoir творит, marcher dans de nouvelles commencements, dans un nouveau commencement, мы должны отпускать прошлое. nous devons lâcher prise sur le passé. Отпустите Nous прошлое. devons lâcher prise sur le passé. Забудьте о прошлом. Oublier le passé.
Inakda чтобы принять что-то новое, Parfois, pour accepter quelque chose de вы nouveau, должны отпустить старое. tu dois lâcher prise le passé. Старые привычки, Les anciennes choses, старые обиды, les anciennes habitudes, старые страхи, les anciennes peurs, старые разочарования, les anciennes déceptions, les anciennes déceptions, старые неудачи. les anciens échecs. Хочет приобрести новое. Si vous voulez accepter la nouvelle chose, Нужно отпускать старое. vous devez lâcher prise le passé. Смотрите, что Павел говорит. Regardez ce que Paul dit Послание Филиппийцам 3 глава. dans le livre de Philippiens 3 à partir du verset 13. 13 стихи. Philippiens 3, le verset 13. Смотрите, что Павел говорит. Paul dit ceci: Братья, Frères, я не считаю, что я уже достиг этого. je ne pense pas avoir atteint ce but, Я лишь забываю все, Mais что осталось позади. mais j'oublie tout ce qui est derrière moi Иду к тому, что впереди. et je cours vers ce qui est devant. Я стремительно иду к цели, Je cours vers le but чтобы получить награду высшего Божьего звания. pour remporter le prix Иисусе de Христе. la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Братья, я еще не достиг ничего. Mes frères, je n'ai pas encore accompli de grandes choses. Павел говорит, он еще ничего не достиг. Il dit: Je n'ai pas encore fait de grandes choses, je n'ai rien Павел, как accompli. же ты ничего не достиг? Les gens disent: Pourquoi, Paul? Comment tu peux dire que Ты tu n'as encore rien fait? сколько книг Библии ты уже Combien написал? de livres dans la Bible tu as écrit? Сколько чудеса ты уже Combien de совершил? miracles tu as accomplis? Сколько évangélизационных crusade ты уже организовал? Combien de croisades évangéliques tu as organisées? Павел говорит, что я еще ничего не достиг. Paul dit: Je n'ai encore rien fait, Я забываю все позади. mais j'oublie ce qui est derrière moi Я иду к тому, что впереди. et je cours vers ce qui est devant. Стремительно иду к цели, Je cours vers le but чтобы получить награду pour remporter le prix высшего звания в Иисусе de Христе. la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Друзья мои, Mes frères et sœurs, вы не можете ехать вперед, on ne peut pas avancer глядя в зеркало заднего вида. en regardant dans le réservoir. Кто здесь, Rétroviseur. есть кто-нибудь, кто умеет водить машину? Qui Есть? aime conduire la voiture? Есть? Окей, Qui некоторые. sait conduire la voiture? Представьте, ты водишь машину. Imaginez-vous la voiture. Вместо того, чтобы смотреть в зеркало вперед, Au lieu de regarder devant, а ты смотришь в этот заднего. et vous regardez dans le rétroviseur qui est juste devant vous. Как вы думаете, что будет? Что случится? Que pensez-vous? Qu'est-ce qui va arriver? Авария, Accident. акцидент. А? Что еще? Что может быть? Quoi d'autre? Заблудиться, да? Tu vas te perdre, tu vas... Что еще может быть? Если не акцидент, он не Si ce заблудиться. n'est pas l'accident, quoi d'autre? Даже если он будет двигаться, Même si la voiture continue d'avancer, он очень медленно будет la двигаться. voiture avancera lentement. Поэтому нужно забыть прошлое. Et c'est pourquoi il faut lâcher prise sur le passé. Ты хочешь дойти до нового? Tu veux aller à cette nouvelle chose. Хочешь войти в новое, что Tu veux Господь rentrer dans делает? cette nouvelle chose que Dieu veut accomplir. Забудь прошлое, Oublie le passé. прошлых разочарований. Oublie les anciennes déceptions. О, меня не уважали, Oh, on ne m'a pas respecté. меня обидели, On m'a blessé. мне неправильно общались или говорили, On ne или m'a те pas bien слова, parlé. On ne m'a pas parlé de обзывали. bonnes œuvres, de bonnes paroles. Забудь все это. Oublie tout cela. Хочешь ходить в новом, что Si Господь tu veux делает? rentrer dans de nouvelles choses que Dieu a accomplies, О, пастор, ты не понимаешь, насколько меня обидели. oh меня- pasteur, tu меня- ne peux pas comprendre comment on m'a blessé. Я знаю. Je sais. Но Господь совершает что-то Mais новое. Dieu accomplit quelque chose de nouveau. Забудь о прошлом. Oublie le passé. Будущее впереди тебя. Le futur est devant toi. Что-то великое впереди тебя. Quelque chose de grand t'attend devant. У Бога есть цель для твоей Dieu жизни. a un but pour ta vie. Забудь о прошлом. Oublie le passé. Забудь о прошлом. Oublie le passé. Понимаешь, я пытался молиться вчера. Écoutez, j'ai essayé de prier hier, Мне не удалось. mais cela n'a pas marché. Слава Богу. Gloire à Dieu. Но ты здесь сегодня. Mais tu es là aujourd'hui. Давай начинай. Alors commençons à partir d'aujourd'hui. Забудь о вчерашней неудаче. Oublions le passé. О, пастор, ты не понимаешь, я О, пытался поститься вчера. Pasteur, tu ne comprends pas que même pour le fait de Я gêner, пытался читать мою Библию j'essaie позавчера. de lire, j'essaie de méditer la Bible, Что-то я уснул, я mais засыпался. je m'endors. Слава Богу. Gloire à Dieu. Это прошлое. C'était le passé. Сегодня новый день. Aujourd'hui, c'est un nouveau Ходить jour. в новом, что Господь творит сегодня. Rentre dans cette nouvelle chose que Dieu accomplit aujourd'hui. Потому что нельзя Parce que идти вперед, on ne peut pas avancer devant глядя в зеркало заднего en вида. regardant dans le rétroviseur. Божье
Божие новое начинание le nouveau départ de Dieu требует сосредоточенности на будущем. exige de se focaliser sur le futur. И некоторым из нас нужно сказать Et certains сегодня: d'entre nous doivent dire ceci: Господь, Seigneur, я избавляюсь je libère от груза своего прошлого, le poids du passé, je чтобы libère les poids du войти passé в обетованное будущее. pour entrer dans la nouvelle chose que tu as accomplie. Кто-то должен сказать себе сейчас: Quelqu'un doit dire ceci Скажи: maintenant. Господь, Dis Seigneur, я избавляюсь je me libère от груза своего des poids прошлого, du passé чтобы войти et в j'entre обетованное dans будущее. l'avenir promis. Еще раз, скажи: Господь, Dis Seigneur, я избавляюсь je me libère от груза своего des poids прошлого, du passé чтобы войти в обетованное et будущее. j'entre dans l'avenir Может promis. быть, в прошлом разбили твое сердце. Peut-être que le passé a blessé ton cœur. Избавляется от этого груза. Tu dois te libérer de cela. Войти в обетованное будущее, Entre dans cette chose promise que Dieu te которую donne. Бог приготовил для тебя. Parce que Dieu a prévu cela pour toi. Избавляется от прошлого. Libère-toi du passé. Это новый день. C'est un nouveau jour. Будущее впереди тебя. Le futur t'attend Ты devant. ничего не можешь сделать в Tu ne прошлом. peux rien faire, tu ne peux rien faire du passé. Но твое будущее Mais ton futur зависит от того, что ты сейчас dépend de делаешь. ce que tu fais maintenant. Да, тебя не уважали. Oui, c'est vrai, on ne t'a pas Да, respecté. тебе разбили твое C'est сердце. vrai, on a blessé ton cœur. Тебя недооценивали. On ne t'a pas respecté. Это в прошлом. C'est dans le passé. Это новый день. C'est un nouveau jour. Господь творит Dieu новое. fait de nouvelles choses. Хочешь ходить в новом, который Бог творит? Et si tu veux rentrer dans cette nouvelle chose que Dieu fait, Во-первых, la première des мы choses, должны принять этот nous процесс. devrons accepter ce processus, s'impliquer dans le processus. La deuxième des choses, Опустите прошлое. nous devons lâcher prise le passé, sur le passé. Вы знаете, что если вы будете жить в прошлом, Vous savez, lorsque vous vivez dans le passé, вы упустите будущего, которое у Бога есть для вас. vous manquerez ce que Dieu a prévu pour vous dans le futur. Почему ты все время живешь в Parce que tu завтрашнем vis дне? toujours dans le passé. О, Oh, вот так моя жизнь всегда была. ma vie a été toujours comme ça. О, так они всегда относились ко мне. Ils ont été toujours comme ça envers moi. И ты все время живешь в Et прошлом. tu es toujours en train de vivre dans le Живешь passé. в прошлом. Tu vis dans le passé. А будущее проходит мимо Alors que тебя. le futur passe devant toi. Господь говорит: Mais Dieu dit, я совершаю что-то je новое. fais quelque chose de nouveau. Хочешь ходить в этом? Veux-tu entrer dans cela? Опускайте прошлое. Libère le passé, oublie le passé. И третий и последний Et la пункт. troisième des choses, Чтобы pour ходить в новом, который Господь делает. entrer dans la nouvelle chose que Dieu est en train d'accomplir, Ты должен vous devrez действовать с верою. agir avec la foi. Действуйте с верою. Agissez avec la foi. В Исайя 43:19 Dans le livre d'Ésaïe 43, Господь спрашивает. le Seigneur demande, Он говорит: я делаю что-то новое. il dit, je fais quelque chose de nouveau. Неужели вы это не увидите? Ne le voyez-vous pas? Другими словами, Господь говорит вам: En d'autres termes, le Seigneur nous dit, можете ли вы распознать, что делать, что я делаю? pour pouvoir comprendre ce que je fais de nouveau, Господь спрашивает: ты замечаешь, что вообще я уже начал что-то новое делать в твоей семье? le Seigneur demande, tu remarques-tu la nouvelle chose que j'accomplis dans ta famille? Ты вообще замечаешь, что я что-то уже делаю, начал делать в твоих отношениях со мной? Remarques-tu la nouvelle chose que je suis en train d'accomplir dans ta Ты relation? замечаешь, что я уже что-то делаю для твоей работы, для твоей учебы? Ne Ты remarques-tu pas que je suis замечаешь? en train de faire quelque chose de nouveau pour tes études, pour ton Замечаешь travail? ли ты, что я вообще что-то уже начал делать в это служение, в этой церкви? Ne remarques-tu pas que je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ce service, dans ce culte? Неужели вы не увидите? Ne voyez-vous pas cela? Иногда Et parfois, новое les nouvelles choses выглядит совсем не так, как мы ожидаем. ne paraissent pas comme nous l'avons imaginé. Вот поэтому мы упускаем. Et c'est pourquoi Пропускаем. nous les ratons. Nous manquons cela. Но Господь говорит себе Mais Dieu сегодня: dit aujourd'hui, я делаю новое. je fais quelque chose de nouveau. Неужели ты не увидишь этого? Ne voyez-vous pas cela? Израильтяне даже не представить себе не смогли, Les Israélites n'auraient jamais imaginé что в пустыне que dans le désert, могут течь реки. le fleuve pouvait couler. Они не представляли Ils n'avaient себе. pas imaginé cela.
No Bog уже действовал. Mais Dieu était déjà à l'œuvre. Точно так же ранняя церковь, Деяния 8 главе. De même, l'église primitive, dans le livre des Actes, Они не ожидали, что преследование ils ne s'attendaient pas à la persécution. приведут к распространению Евангелия. Ils ne s'attendaient pas à ce que la persécution conduise à la propagation de l'évangile. Но таков был Божий план. Mais c'était le plan de Dieu. О чем я говорю? De quoi je parle? Я говорю о том, что новое, которое Бог делает. Je veux parler de cette nouvelle chose que Dieu est en train Иногда d'accomplir. выглядит не так, как мы представляем или Et ça ne ожидаем. paraît pas comme ce que nous avons imaginé. Вот поэтому я молюсь за тебя Et c'est pourquoi je сейчас. prie pour toi maintenant. Чтобы Господь открыл твои глаза. Je prie que Dieu ouvre tes Чтобы yeux. твое сердце было открыто. Je prie que ton cœur soit ouvert. Распознать новое, что Afin Господь que tu творит в puisses твоей жизни. reconnaître cette nouvelle chose que Dieu a accomplie Чтобы dans ta vie. новое, что Господь творит в твоей семье. Afin que cette nouvelle chose que Dieu a accomplie dans ta Чтобы ты famille, пропускал, ты не упускал то новое, которое Господь приготовил для тебя. que tu ne rates pas cette nouvelle chose que Dieu a prévue pour toi. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Когда ты вступаешь в новые дела, Lorsque vous vous engagez dans de nouvelles которые choses, Бог делает, dans cette nouvelle chose que Dieu accomplit, это может вывести тебя из зоны комфорта. cela peut vous faire sortir de cette zone de confort. Возможно, для тебя так, ну зачем мне трудиться? Ну это не имеет смысла. Oui, cela peut paraître insensé, insensé. Но вера, Mais la foi это шаг. Когда ты поднимаешься на лестницу, la foi consiste lorsque vous marchez sur l'échelle, даже как ты поднимаешься на лестницу, не видишь même si vous ne voyez pas, всю лестницу целиком. vous ne voyez pas toute l'échelle, Но ты доверяешь, что тому, кто ее построил, что эту лестницу поведет меня на следующий уровень. mais vous croyez que c'est la personne qui a fait cette échelle vous enverra dans une nouvelle dimension. Иногда ты поднимаешься на лестницу, Et parfois, lorsque vous marchez sur l'échelle, идешь на 5-й этаж. vous allez au 5e Но étage, ты всю лестницу уже не видишь. vous ne voyez pas tout l'escalier, Но шаг за шагом mais pas à pas, ты поднимаешься. vous comprenez, Шаг за шагом pas à pas, ты поднимаешься. vous montez. Вот это вера. Voilà la foi. Вот это вера. Voici la foi. Ты все целиком не видишь. Vous ne voyez pas tout l'escalier, Но то, что ты видишь, mais ce que vous voyez, ты вступаешь. vous marchez. Ты шагаешь Pas à pas, с Богом. vous avancez avec И Dieu. Господь ведет тебя Et Dieu vous conduit в свою землю обетованную. dans sa terre promise. Скажи аминь. Dis Amen. Так что, дорогие мои, Et c'est pourquoi, frères et sœurs, bien-aimés, наше собрание, notre rencontre, это собрание, cette rencontre, наша церковь, notre église, это новое творение. c'est une nouvelle Бога. création de Dieu. Это его способность создать реку в пустыне C'est sa façon de créer une rivière dans le désert, этого сообщества. dans cette communauté. Это его способность ввести маяк в темном мире. C'est sa façon de construire un phare dans un monde sombre. Это его способность достигать душ, C'est sa façon d'atteindre les âmes, преображать de жизни, transformer des vies создавать духовную семью. et de créer une famille spirituelle. Наше собрание, Cette rencontre, это церковь. cette église, Не стоит идти по этому новому пути, et pour pouvoir atteindre ce chemin, не marcher dans ce chemin, довериться его процессу в твоей жизни. il faut croire au processus qu'il a pour ta vie. Нельзя, не стоит идти по этому пути, Vous ne pouvez pas aller dans ce chemin не опустив прошлые sans разочарования, laisser tomber les déceptions, неудачи, les échecs passés, проблемы. les problèmes. Не стоит идти в новом, который Бог делает, Vous ne pouvez pas aller dans la nouvelle chose que Dieu fait не шагаться вперед верой sans agir avec la foi ради спасения, pour sauver les âmes, ради расширения Царства Божьего. pour influencer la société de Dieu, le royaume de Dieu. Возлюбленные, Mes bien-aimés, я заявляю вам, je vous déclare это не просто новое начало, новое служение. que ce n'est pas simplement un nouveau commencement. Это начало Ce commencement, новой главы c'est un nouveau в chapitre твоем хождении с Богом. dans ta marche avec Dieu. Новой главы Un nouveau chapitre в твоем хождении с Богом. dans ta relation avec Dieu. И независимо от того, откуда ты приехал, И где cela- был в прошлом, Cela ne dépend pas d'où vous venez. Господь говорит, Dieu dit, я проложу путь, je ferai un chemin,
dam тебе новое начало. Je te donne un nouveau commencement. Его обещание никогда не нарушается. Sa promesse ne faillit jamais. Поэтому сегодня Et c'est pourquoi aujourd'hui, Бог говорит тебе, Dieu vous dit ceci. я творю новое. Je suis ton nouveau. Она проявится. Et cela va s'accomplir. Скажи аминь. Dis Amen. Ты увидишь Tu это. verras cela. Ты будешь ходить в нем. Tu marcheras dans cela. Во имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Сегодня Aujourd'hui, мы вступаем в новые дела, nous entrons dans une nouvelle которые œuvre Бог que совершает. Dieu a accomplie. Мы с вами, Nous ensemble, как реки в пустыне, comme une rivière dans le как désert, свет во тьме, comme une lumière dans в этом l'obscurité, городе, dans cette для ville, этого сообщества. dans cette société, Мы расположены Богом, как на холме, как свет на холме. nous sommes situés sur une colline. Мы верим в Божьем обетовании, друзья. Nous sommes la promesse de Dieu. Мы ходим в Его силе. Nous marchons dans sa Мы puissance. увидим Его славу. Nous voyons sa gloire. Ты увидишь Его Tu славу. vois sa gloire. Наша церковь Notre église, – это собрание, cette rencontre, дом спасения, c'est дом чудеса, la maison de пробуждения. gloire, la maison de salut, la maison des дом miracles, славы, la maison du renouveau, дом встречи с живым Богом. la maison de la rencontre avec Dieu. Это собрание, Cette rencontre, новое начало. ce nouveau commencement, Больше всего, mais avant cela, это новая глава c'est un nouveau chapitre в вашем хождении с Богом. dans votre marche avec Dieu. Давайте станем, будем Alors, молиться. tenons-nous debout. I just want to say, Je veux juste dire, merci, merci. merci. Je Je veux seulement dire, merci. за новое начало. Pour ce nouveau commencement, Je veux seulement dire, encore une dernière fois, je veux seulement dire. Je veux seulement dire. Merci. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Jésus. Je veux seulement dire. Dis Père, je te remercie за новых начинаний в моей pour ce nouveau жизни. commencement dans ma vie. Спасибо, потому что Merci parce que твои обетования, да и аминь в моей жизни. tes promesses sont amen dans ma Открой vie. твои уста и молитесь Ouvre Господу la bouche et сейчас. remercie le Seigneur pour Молитесь cela. Господу сейчас. Dis remercie le Молитесь Seigneur. Господу Prie le сейчас. Seigneur. Отец, Dis Père, Отец, я благодарю dis Тебя. Père, nous te Я remercions. благодарю Je te Тебя. remercie. Я благодарю Je te Тебя. remercie. Я благодарю Je Тебя. te remercie. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus. Я благодарю Тебя Je te remercie за Твои pour обещания. tes promesses. Мы верим, Nous croyons что Ты делаешь что-то новое que в tu fais нашей quelque chose de жизни. nouvelles И choses в этой церкви. dans cette église. et dans Молитесь notre vie. сейчас. Priez maintenant. Провозглашайте это. Priez, déclarez Скажи, cela. Dis Отец, Père, мы благодарим nous te Тебя remercions за Твои pour tes обещания. promesses. Мы верим, Nous croyons что Ты делаешь что-то новое que tu fais une nouvelle в chose нашей жизни, dans в nos этой vies et dans cette церкви. église. Провозглашайте это Déclarez сейчас. cela maintenant. Провозглашайте это сейчас. Déclarez cela О, Отец, maintenant. мы благодарим Oh Тебя. Seigneur, nous te disons merci. Спасибо за новое, которое Ты Merci pour творишь. de nouvelles commencements. Спасибо за новое, которое Ты творишь. Merci pour les nouvelles choses Во que tu as имя accomplies. Иисуса Христа. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Au nom de Jésus. Скажи, Господь, мы верим, Dis Seigneur, nous croyons что Ты сможешь найти выход там, где нет, его нет. que tu peux trouver une issue là où il n'y a Скажи, pas. Господь, мы верим, Dis
Seigneur, nous croyons que tu peux trouver le chemin où il y a. Seigneur, donne-nous la foi pour pouvoir nous impacter dans ce processus. Donne-nous la foi pour pouvoir oublier le passé, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle chose que tu as accomplie. Fais cette église, Père, dans cette société, au nom de Jésus. Donne-nous cette foi pour pouvoir embrasser le processus. Donne-nous le courage d'abandonner le passé et l'audace d'entrer dans cette nouvelle chose que tu fais. Fais cela. Fais de cette église une lumière dans cette communauté et un lieu où les vies sont transformées. Et nous te remercions pour cela. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que nous croyons que tu nous as écoutés. Et au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit. Et le peuple de Dieu dit. Et le peuple de Dieu dit. Remerciez le